Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faisal le Parisien est de retour. Et là, j'ai un grand message au Harraga. تاع باربيس على مينوريتي تاع العنان باللي مازال مساكين ما قلبوا والو مع هذا النقاز. اروح نقول لكم خاوتي هذاك النقاز الاولى اروح غادي نبين لكم الحق من الظلم وغادي نشوف غادي نبين لكم لا مانيبيولاسيون تاع هذا رشيد النقاز وغادي تفهموا. قالت علاه انت شعب فري مثقف بصح دي فوا تنحشالك كي يكون معاك ديب لابس القش واعر. هذا ديب لابس القش. انا غادي نعريه لكم دروك وغادي نفهمكم كيف غادي نعريه لكم. Je vais vous donner des preuves à l'appui. أنا مانيش مستحق واحد يدعمني لا فيريتي ولا واحد يجيب لي معلومات ولا أي إنسان يجيب لي معلومات. أنا المعلومات تاوعي ils sont réalistes. C'est clair, net, précis. هذا رشيد نقاز ديجا دون لو كان بغا يدير معاكم une manifestation ما يجيكمش ان ديمونش. سمعوا مليح ان ديمونش ان جور فيريي. ما كانش أي administration ouverte le dimanche, à part les hôpitaux, les commissariats, les gardes à vue. هادو ما نحكيلكمش non stop. Donc, pour être clair avec vous, un dimanche ما كانش manifestation خوتي وما كان والو. كلشي كذب كلشي فستي. هذا غير تمخريق وراه يتمخرق بكم وراه يجيب بكم الوقت باش يدعم من عند الشعب ويدي رزق الشعب. هذا سي une crapule. لو كان جا راجل وفحل ما يجيكمش ان ديمونش يكري ديفون الكونسولا باسبور حراقه باسبور حراقه باسبور حراقه باسبور حراقه. سا va être du mardi au samedi. لو كان انت جيت راجل وفحل ماشي كذاب hypocrite et manipulateur que tu es, moi je te dénonce, je te dévoile باش الشعب الجزائري اللي راه هنا لا جوناس اللي راهي هنا ماش قاربه والو لا تتحلب بك باللي انت ديب لابس القش. انت هو ديب الغابه. Tu es plus qu'un manipulateur, Rachid Nengaz. Tu es un criminel. Tu veux enfoncer cette jeunesse مساكين dans la mer. ما خممتش عليهم نتايا. Non. Tu es venu les manipuler. جيت تتصرف بهم وتروح ودير لي فيديو تاعك ودير واش حبيت وتروح وتخليهم. انت وقتاش جريت مع الحراقات ولاد بارباس؟ وقتاش شفتهم؟ وقتاش وقفت معاهم؟ وقتاش نتايا تايكري اون لتر ولا ان كوريي ان سيتويان الجيريان؟ يا كذاب. Déjà tout d'abord, les Algériens, nous avons des associations qui nous défendent. Et on n'a pas besoin de toi. On a à titre gratuit des avocats. On a l'aide médicale d'État. On a tout ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin de toi pour venir nous expliquer nos droits. Nos droits, ils sont expliqués dans les associations pour Algériens. D'accord? Nous avons réussi à créer des associations pour Algériens pour défendre leurs droits et leurs valeurs. Alors, lorsqu'on veut dénoncer un ministre ou un président, on n'hésite pas, on ne mâche pas nos mots. On dénonce tout le monde, y compris toi, ya Tahan. انت يدروك راك خلقت فتنة في بارباس. D'accord? هذوك مساكين les clandestins à cause de toi, ils vont être frappés. Parce que les beurs, ils vont pas tolérer. Nous, les beurs, on tolère pas un harki comme toi qui commande. Tu n'as pas à nous commander, on n'est pas tes brebis. Nous ne sommes pas égarés. Nous avons une destination. Nous savons pertinemment d'où on vient. D'accord? Et on sait pertinemment d'où on retourne. Donc on n'a pas besoin de toi. Ni de tes mascarades. Ni de tes parades. تاع ديزنيلاند تاع واحد الميكي. انت هو ميكي de Disneyland. Tu fais les parades tous les dimanches de 15h à 16h. C'est connu. En Île-de-France, on sait que la parade de Disneyland, c'est tous les dimanches. T'en fais partie, Ntaïa. T'es Monsieur Picsou. Tu fais partie de la parade. On n'a pas peur de toi. Et encore moins des autres. حنا رانا خايفين على شعبنا، خايفين على ولادنا، على الجيل اللي راه جاي. باسكو انت ضمنت حياتك يا رشيد نقاز. Des sociétés
à droite et à gauche. Tu rafles l'argent avec ta femme là, hein, avec ta salope. Tu veux que je parle moi? Moi je suis pas le fils à Saadani ou un autre Tahan ou qui que ce soit. Moi je te casse ton nez, y compris ton derrière. J'ai peur de rien. J'ai peur de personne. Même les gardes à vue, j'en ai pas peur. Sur la tête de ma mère, j'aime trop les gardes à vue. Je m'entends super bien avec toutes les commissariats de France. J'ai de l'humour. Sur la tête de ma mère, toutes mes gardes à vue, Halloween. T'es un fou, toi. T'es la dernière garde à vue faute avec Saint-Michel, à l'hôpital. T'es مقود انت. انا واه وزير عليك. انا واه رئيس عليك. انا واه امباسادور عليك. انت ما كان والو. وغيرك تاني كلا راهم يهضروا ويبلبلوا. ما كان والو. غير راكم تسقوا في بيدو متقوب. والله ما يديروا عليكم الشبيبه الجزائريه. احنا ما خصناش الكذابين. ما خصناش لي كريمينال. احنا خصنا رجال. خصنا مينيست دي زافير ايترونجير راجل اللي يضرب علينا. خصنا بروميي مينيست الجينيرال راجل اللي يضرب علينا. حنا هذه هي. والرئيس ما نهضروش عليه. سي با ان زومبي البريزيدون. راه قاضي بالبلاد مالغري مالاد. انت بعقلك وما قدرت والو. L'état de santé de tout le monde peut se dégrader du jour au lendemain. انت هو سبب l'état de santé du président واللي كيفك. والغوا اللي كيفك سبب لا سونتي دو بريزيدون. خاطش علاه le président de la République il est né en 36 si je me trompe pas ou là en 34 والله اعلم. Ben je vais te dire quelque chose. Ma mère elle est née à la même période. Elle est toujours là. mais مسكين هو حطمتوه كليتوه وسرطوه شربتوا له دمه وتقول الرئيس mort vivant. وبوك الطحان الحركي c'est pas un mort vivant. وجد بوك الطحان الحركي c'est pas un zombie. c'est plus qu'un zombie. جدودك الطحانين يا رشيد النقاز c'est plus que des zombies. خلي الرئيس في بلاصته مهما كانت صفة الرئيس. زيتنا في بيتنا. احنا ما سحقيناش الطحانين يجي يضربوا علينا ولا الحركة يهضروا علينا. احنا رجال صغار ورجال صغار وزعامة صغار وما خافوش صغار ونقولوا الحق. احنا ونا با بزون دو توا. الكذاب رحت تفستي عليهم في باربست طبحتهم مساكين ورحت وخليتهم سوا ديزون tu vas retourner le 13 décembre. Le 13 décembre je te casse ta bouche si tu reviens par là. Ok, on va parler de territoire maintenant. Sur la tête de ma mère tu piétines sur mon territoire. Je suis pas le fils à Saadani. Je vais pas te casser seulement le nez. Là ça ira trop loin et tu verras que c'est une promesse. Moi je menace personne. Tu es en train de dégrader la situation, l'état de santé des Algériens. Tu es en train de dégrader ma jeunesse. Tu es en train de dégrader mon drapeau algérien. Tu es en train de dégrader mon hymne national, ta chouhada. Tu es en train de dégrader tout simplement l'Algérie. On va pas la dégrader, on va pas suivre. On n'est pas des brebis. Et encore moins besoin d'un maître. يا اخي خماج راسها تاع خماج وطاسيله تاع خماج. نتوما ما عندكمش الشرف في جدودك. Vous avez aucun honneur. Bande de حركي. tel père tel fils. فوالا الجلبانه تولد غير الجلبانه والفوله تولد غير الفوله. هذا ولد حركي. ميفيفو يا ولاد باربس راني نقولها لكم بكل صراحه. ميفيفو ردوا بالكم من هذا المانيبيولاتور. انا عمري ما انسان يدير مانيفيستاسيون يديرها بالحد ويكذب على الشعب تاعو ويقول له باسبور حراقه باسبور حراقه. تزمك يا كذاب. كي سون سو رسون انت كذاب. ونعلت الله عليك ونعلت الله حتى اللي راهم متبعك. اي دو توت مانيير اللي راهم متبعينك سي اون مينوريتي دو 15 ا 20 بيرسون. هادوك سون ايغاري ما بغاوش يولوا الطريق ولا يخافوا ربي. راهم غير زايدين في عماهم ومن ربي عماهم الله يعميك ويعميهم. لكن تجوا عندنا نعطيكم طريحه. احنا الشعب الجزائري nous sommes les deuxièmes policiers de l'Algérie. البوليسي ما دارش خدمته الشعب يديرها. إلا الجندار ما دارش خدمته الشعب يديرها. Et de toute manière on demande à l'autorité algérienne
de te bannir, tout simplement. Te bannir, t'ignorer. Tu dois être interdit de territoire. Tu dois être exclu de la population algérienne. Tu dois avoir un périmètre à respecter. Si tu ne respectes pas ton périmètre, là tu n'as qu'à t'en vouloir. Parce que je ne suis pas le fils à Saadani, je te le répète pour une troisième fois. Et j'ai peur de personne. Et encore moins des gardes à vue. Au moins d'aller à Fresnes, ou à la Santé, ou là à Fleury. La D3, c'est mon territoire. La D2, la D1, ma khafch. Et alors, je suis un prisonnier au Rajl. Dirt. J'ai pris de l'argent. مانيش خايف انا نقول درت وخلصت بس كي نقربك نشركك على بوبولاسيون الجيريان اللي راك تطوح فيها وتكذب عليها. او رد بالك رشيد نقاز سي طون ديرني افيرتيسمون يا طحان.